Саламатсыздар, урматтуу оригинал KG каналынын көрүүчүлөрү. Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, анда подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Ошондо сиздер биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Assalamu alaikum оригинал KG'нин көрөрмандар жана каттоочулары. Бүгүн биз куршап мал базарынын койлорун алып сатып басмекчибиз. Жаштык ката жылсак видеонун башында кечирим сурайм. Лайк басып басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Койлор арзанбы, кымбатбы баарын билип беребиз. Биз менен болуңуздар. Каналга лайк басып, подписка алып коюңуздар. Сураныч. Анда эмесе кеттик. Канча додас ага? 9,5. Коз ургачыбы, эркекпи? Карабадыңызбы? Карабадым. Канча тиш? 2 тиш. Базар канча сурады? Жаңы эле келдиңизби? Жаңы эле келдим. Кечирээк келип калдыр. Койлор азайып кеттир. Койду канча додас ага? 10. 10. Канча тиш? Жазгы 6 тиш. Базар канча сурады? 8. Сиз канча додас ага? 8 миң. Канча тиш? 2 тиш. 2 тиш. Базар канча сурады сизгин? 7.700 сом сураптыр. 18 миң сом. Мынабы канча додас? 7,5. Канча тиш? 6 тиш. Базар канча сурады? 7 миң сом сураптыр. А моосчу? Кочкорбу? 30 миң сом дейт. Кочкор экен. Канча сурады базар буну? 10 миң сом сураптыр. 10 миң сом сураган буга уят болуш керек. Чоңдун көрүп атасыңар. Бу канча тиш? 2 тиш. Коз болсо анда бу вообще эле сонун болуп турду. Бакса бул нерсе чоң керек. Пычмабы? Таза элеби? Таза эле кочкор экен. Сом? 9,5. Козу бардыгы? Бардыгы коз экен. Моосчу? Kozu vardı kozu. Vardı. 9,5'dan kaçadan vermediler? 8,5'dan. Kaçın 14 ming so'm dediler? Buna ek ölçüm. Moğol ek ölçüm. Bu kança tiş? Bu dile kozu. Bunu kança sırada pazar? 12.500 so'mdan suraptır. Bayağı koyulardı. Qo'chqordi. 10 ming so'm suraptı. Bunu 12 ming so'm. O bundan ham ikisi cho'ng ele. Bardi qo'z ekan biroq, qo'z ele. 13 total. Ekon 13 be. Ekon 13 ming so'm suraptır. Qancha berib edingiz? 11'e sordu. 11'e. Ekon 11.500 so'm suraptır. Berbedim da. Ekodan urg'achi. Ekodan urg'achi ekan. Bu qancha dodas? Lalarda 7'den. Bardi 7'den. 7'den. Oy param. Urg'achi? Urg'achi ekan. 5,5'dan beri. Qanchadan berib edingiz? Bunlarda şu 6'dan vermedim. 6'dan berib edim dodat. Qo'chqori qo'zu, urg'achi. Erkek ham var, qasam var. Mana ne? Qo'chqor. Qancha dodas qo'chqordi? 7,5 kem var. Qancha berib edingiz? Şu suray ver. Aytsangizmi? Ha, qanchaga suraysiz? Mana YouTube'ga va. YouTube'ga. Ne qilganga? YouTube'ga chiqaram. Tabii çağırma. Mollar chiqaram. Qancha qo'chqor, qancha berib edingiz? Aytib qo'ying ham. Aytpaganlar ham bor ekan YouTube'dan qo'rqib. Qo'zlar qanchadan dodas? 5,5'dan. 5,5'dan bu. Urg'achi erkakmi? 3'e urgachi. Qaysi uchi? Nav 3'e urgachi. Mo'g'ulchami? Mo'g'ulchi. Nav 3'e. Mo'g'ulchi urg'achi nar 4 erkak ekan. Buna urg'achilar 5 ming so'mdan bu. Bular 5'ten de atağız. Urg'achilar 5 ming so'mdan. Erkekleri 5,5'dan. Qanchadan berib edingiz? Arkadan suraştı. Primer o'rtachab. Optom 4,5'dan suradı vermedi. Hop 4,5dan surapti, berib edim odat. O'shunda bu yerda 7 qo'zi bor ekan. Qo'chqorlar qanchadan ekan? 7'den oradan kem var. 7danmi? Qanchadan berib edingiz? 6'dan vermeydim. 6dan berib edingiz. Ekodan qo'chqormi? Ekodan qo'chqor. Ekodan qo'zi qo'chqor ekan. 7'den. O'shunda primerda bugun qo'y bozor qimmatmi, arzonmi? Orta. O'rtacha bo'ldi. Ortası. Qo'y bozori o'rta bo'ldi ekan. O'tadili qimmat emas, o'tadili arzon emas. Qanchadan dodasiz? Qaysiniz? Nosini?
6000. 6000 so'm o'zichi. 6,5. 6,5 qarasıncha. Bu da 6,5. 6,5. Примерно qanchadan berib edingiz? 5,5dan 3'e teng urg'ach ekan. Qo'zilar. Mo'g'lar sizga qarayman, sizga qarayman. Qanchadan bundan qarasi butun? 7,5. Qancha berib edingiz? 7,5 6,5 ga berib edim tat. Mo'ncha? Bunlardan 7,5, 6,5. 3'e tengmi? 3'e teng 7,5dan? Bunu satıp kettim. O 7,5dan deydi. Qanchadan berib edingiz? 6,5dan. Onu qancha satdingiz? Bunu 6,800 satın. 6,800. Bular da urg'achi. Bardi urg'ach ekan.